आज आम पढ़ा जनन रिप्रोडक्शन हम तो कहे। सो जेहेतु दशम पिलांकर एग्जाम पाखे आसला आउ 10-12 दिन अच्छी तो आम क्विक रिविजन करदे ए इम्पोर्टाट पॉइंट्स गुड़ा इम्पोर्टाट क्वेश्चन जहाँ आसबार अच्छी 1 मार्किया 2 मार्किया क्वेश्चन जहाँ भी आसबार अच्छी तो से सब आम क्विक रिविजन करदे आउटे डिटेल पढ़ा। तो जनन पिला माने तुम जानिछ जनन हूँ जीव मानकर एक विशेषतः जनन व प्रजनन प्रक्रिया से वंश विस्तार करता है। प्रक्रिया द्वारा से माने ठीक निज परी एक जीव सृष्टि करते जहाँ आम अपत्य कोष कौचे जहाँफल से वंश वृद्धि करते वंश रक्षा करते। तो जनन को दुई भाग में तार प्रकार भेद यदि आम कहवा या दुई प्रकार गोटे हूँ अलिंगी जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आउट हूँ लिंगीय जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो केतेक जीवरे केवल अलिंगी जनन द्वारा और अनेक केतेक जीवरे अनेक जीवरे केवल लिंगीय जनन द्वारा वंश विस्तार होता बेले अन्य केतेक जीवों उभय उपाय मध्य वंश वृद्धि करते। या छड़ा गछ मानकरे उद्भिद भेजिटेटिव प्रोपागेशन द्वारा भेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा होता है विशेषकर अंगीय जनन द्वारा होता है। तो आम देखा अलिंगी जनन कौन अलिंगी जनन हूँ अलिंगी जनन प्रक्रिया साधारणतः अणुजीव समेत केतेक निम्न श्रेणी उद्भिद और प्राणी ठारे देखा जाता है। यही प्रक्रिया रे मातृकोश बा जनक जनक कोश जो आम कहे मदर सेल पेरेंट सेल कहे ता विभाजित होवा फल एक फल अपत्य कोश सृष्टि होता है। ओके यह सम विभाजन बा माइटोसिस द्वारा बा मियोसिस द्वारा होता है। ओके तो माइटोसिस कौन आम जानिबा तो आम जानिबा लिंगीय जनन। लिंगीय जनन कौन लिंगीय जनन प्रक्रिया रे यही जनन प्रक्रिया वंश विस्तार करता जीव मानकर शरीर में दुई प्रकार कोष थाए गोटे हूँ सोमाटिक सेल आउट हूँ जर्म सेल जहाँ आम सोमाटिक सेल माने सौम्य कोष कहे आउ गोटे कहे जायक कोष बा जर्म सेल। यही जो सोमाटिक सेल जोटा आम सौम्य कोष कहे कोषर गुणसूत्र बा क्रोमोजोम संख्या एक युग्म संख्या बा सम संख्या इविन नंबर भाव रही था। यह दुई भाव दुई द्वारा विभाजित हो पारे जमती कि मनुष्य पाखे थाए तार क्रोमोजोम संख्या हूँ 46 मकारे तार क्रोमोजोम संख्या हूँ 20 यह सब डिप्लॉयड नंबर बा दुई गुणित संख्या कह जाए यह दुई द्वारा विभाजित। ओके तो से भली भाव रे आम केबल भाव एटा होता है आमर जो प्रोसेस हम जो कहते जीव मानकर लिंगीय जनन बहु पूर्व प्रचलित हो आसी। तो विशेषकर जो हायर जो प्राणी रही मनुष्य रहा अन्य जीवजंतु मान रही से कौन हो विशेषकर देख ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो कि आम जो कहे अलिंगी जनन से केवल गोटे जीव ठारू सी तार निज निजर ठीक निज भाई एक अपत्य कोष सी तैयारी कर किंतु लिंगीय जनन जो आसो तो दुईटी जीव दरकार गोटे मेल फिमेल दरकार। तो जिते बड़े कौन कह जीव जगत रे लिंगीय जनन बहु पूर्व प्रचलित हो आसी। पुजुग्मन बा स्त्री जुग्मकर पुजुग्मक बा स्त्री जुग्मकर गठन आकार आयतन और आचरण और व्यवहार आदि प्रायतः भिन्न भिन्न होता है। दुई प्रकार जुग्मक एकापरी होते सेगुड़िक सम जुग्मक बा आइसो गैमेट कह जाए और जदि भिन्न भिन्न होते आम कहे असम जुग्मन बा अनैसो गैमेट कहुचे। ओके तथा से मिलन असम जुग्मन बा आइसोगामी जो अपत्य सृष्टि हुए आइसोगामी कह जाए। साधारणतः शैवाल जोटा कहे आम आलजी कहे कबक आमर फंगाई है केतेक आदि प्राणी प्रोटोजोआ पड़ी जीव मानकर ये दुई प्रकार प्रक्रिया देखा जाए था। तो अन्य सब उद्भिद और प्राणी रे देखा होता विशेष प्रकार असम जुग्मन को
डिम्ब जुग्मन ବା ओगामी कुहाଯାए। प्राय सब क्षेत्र में आयतन दृष्टि पु जुग्मन छोट होता है। सब बेले आमर जो पु जुग्मक थाए जो आम कहे स्पर्म कहे ता छोट होता है। यह गतिशील हुए एवं सक्रिय थाए किंतु स्त्री जुग्मक जोटा मुझे ओभम कहे बेस बड़ होता है आपातत निष्क्रिय स्थिर होता है। यह गतिशील नुहे। यार उदाहरण होची शुक्राणु और परागरेणु बा डिम्बाणु जोटा कहे मनुष्य पु पिला पाखे जोटा थाए स्पर्म थाए झील मान पाखे कौन थाए डिम्बाणु थाए जोटा मुझे ओभम कहे। तो जुग्मकर मिलन हेउची लिंगीय जनन मूल भित्ति। एथिरु जात जुग्मक वा जाइगोट परवर्ती पीढ़ी कौन होची परवर्ती पीढ़ी जीवर एक प्रथम कोष ता माने जेतेबेले हमर स्पर्म आ ओभम सहित मिलन होता है एथिरु गोटे जाइगोट सृष्टि होता है। तो गोटे पिंड सृष्टि होता है। तो यह बारंबार तार डेवलपमेंट होता है से जो कोषर से सेल डेवलपमेंट होता है हवा द्वारा एक जीव सृष्टि होता है। तो इस विषय आम जाना तब जानिए कोष विभाजन। कोष भीतर बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी जोटा कहे कोष विभाजन। जीव जगत मुख्यतः दुई प्रकार कोष विभाजन देखा जाए गोटे हूँ सम विभाजन आ गए हूँ जोटा आम कहे माइटोसिस आ गए हूँ अर्ध विभाजन जोटा कहे मियोसिस आम कहे। तो माइटोसिस कौन हूँ माइटोसिस रे यह साधारणतः कौन हो चारोटी प्रक्रिया रे विभक्त कराई माइटोसिस को जो सम विभाजन। तो एथरे सम विभाजन कहीं अच्छे ना एथिरे जो गुणसूत्र संख्या जो रोचे आमर नेष्टि रे गोटे सेल भितर कौन देखो जो गोटे सेल रोचे फास्ट चित्र सेल चित्र गोटे नेष्टि चित्र नेष्टि रे जेतिकी संख्यार क्रोमोजोम एथरे अच्छी तार संख्याटा केबे चेंज हुए नहीं। ये विभाजित हुए जो अपत्य कोष हुए से अपत्य कोषर क्रोमोजोम संख्या समान रहे है किंतु अर्ध विभाजन ने यह रिडक्शन हो जाए माने तार दी तार क्रोमोजोम संख्या तो मदर सेल क्रोमोजोम संख्या आज 20 अच्छी तार डॉटर सेल जोटा हम कहे अपत्य कोष कहे ताहा माने अधा हो जाए 10 हो जाए ओके। तो आम जाना टे माइटोसिस सम विभाजन कौन ना जीवकोषर सम विभाजन साधारणतः दुईटी पर्यायर दुईटी पर्यायर होता है। गोटे हूँ फास्ट गोटे सेल केन्द्र रे न्यष्टि थाए एवं तार बाह्य पटरे कौन थाए ताकू लगी आम कोष जीवक थाए। तो प्रथम ये जो न्यष्टिर विभाजन होता है तापर कोष जीवक विभाजन हुए दुईटी प्रक्रिया द्वारा होता है दुईटी प्रोसेस। तो फास्ट प्रोसेस जो न्यष्टिर विभाजन हुए ताहा मध्य ताको आम कौन कहे कारियोकाइनेसिस कहे कारियोकाइनेसिस बुझिला न्यष्टि विभाजन कहे। परवर्ती अवस्था रे कौन होची ना यह कोष जीवकर विभाजन होता है जोटा आम साइटोकाइनेसिस कहे हैला। यह फल कौन होची विभाजन प्रक्रिया संपूर्ण होई दुईटी अपत्य ये हमर माइटोसिस द्वारा गोटे कोष डिवाइड होकर कौन होची ना दुईटी सेल रे परिणत होची दुईटी कोष दुईटी नूतन अपत्य कोष सृष्टि होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया एवं 4 गोटी अवस्था रे बंटन करा जाय पारे। फास्ट फेज कौन 4टा फेज रे डिवाइड करा जाय। फास्ट होची प्रो फेज आद्य अवस्था तापर होची मध्य अवस्था तापर होची उत्तरावस्था एवं शेष होची अंतिम अवस्था। तो आम देखिए फास्ट आद्य अवस्था देखो ये चित्रटा ये चित्र आद्य अवस्था आरंभ कौन होची ना प्रथम आद्य अवस्था फास्ट नेष्टि विभाजन होची एटा गोटे नेष्टि होची ए नेष्टि कौन होची ना एटी निन्यष्टि अच्छी एटा निन्यष्टि अच्छी एवं एटी क्रोमोजोम माने कौन करछंती ना एक जालिका पर देखा होची जोटा हम कहूचे क्रोमाटिन जालिका हम तो कहूचे हैला। एटा होची कोषर प्राचीर एटा होची कोष जीवक जीवन रहिले जोटा हम सेल साइटोप्लाज्म कहूचे एटा होची कोष झिल्ली माने तार जो आउटर बाउंड्री है। तो ये जो सूता पर जिनस देखा कौन क्रोमाटिन जालिका ये आद्य अवस्था प्रथम देखा होता है। तापर आद्य अवस्था आउटे
ମିଡିଲ ଷ୍ଟେଜ ଅଛି ସେ ଷ୍ଟେଜରେ କଣ ହଉଛି ନା ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ସୂତା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଜାଲିକା ଟିକେ ସ୍ଥୂଳ ହେଇଯାଏ। ସ୍ଥୂଳ ହେଇକରି ପରସ୍ପର ସହିତ ଛନ୍ଦି ହୋଇକରି ରହେ, ହେଲିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହୁଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତମର ଏ ଯୋଉ ଆଉଟର ଯୋଉ ଆମର ଇଏ ଅଛି ନିନିୟସଟି ଅଛି ମାନେ ଇଏ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ହେଲିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରେ। ତାପରେ ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥାର ଶେଷ ବେଳକୁ କଣ ହୁଏ ନା ତମର ଏଇ ଯୋଉ କୋଷ ଝିଲ୍ଲିର ଆଉଟର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି ସିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ତମର ନିନିୟସଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡିକ ସ୍ଥୂଳ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରୋମୋଜୋମ ରେ ପରିଣତ ହୋଇ କଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଏକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇଟି କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର ସହିତ ତନ୍ତୁ କୋଷ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଗୁଣସୂତ୍ରର ଗୋଟେ କୋଷ ଥାଏ ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର ଦ୍ଵାରା କହୁଛି ସେ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ। ଓକେ ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ହୁଏ କଣ ହଉଛି ନା ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା ଶେଷ ଆଡକୁ କିଛି ତର୍କୁତନ୍ତୁ ଉଭୟ ପୋଲରେ ମାନେ ଉଭୟ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଉତ୍ତର ମେରୁରେ କଣ ହଉଛି ନା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ହଉଛି ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ତର୍କତନ୍ତୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡିକ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୁଡିକ ସେଲ ର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତର୍କୁତନ୍ତୁ ସହିତ ଲାଗି ସମାନ ଭାବରେ ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତି। ଓକେ ତାପରେ ହଉଛି ଉତ୍ତର ଅବସ୍ଥା ଏଇ ଉତ୍ତର ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୁଡିକ ଭି ଆକାର ହେଇଯାଆନ୍ତି। କୋଣାକାର ହେଇଯାନ୍ତି ବା ଭି ଆକାର ଧାରଣ କରି ଦୁଇ ମେରୁ ଆଡକୁ ଗତି କରନ୍ତି ଏବଂ ମେରୁ ଆଡକୁ ଗତି କରି ଉଭୟ ମେରୁ ସ୍ଥଳରେ କଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଉତ୍ତର ମେରୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ମାନେ କଣ ହଉଛି ଠୁଳ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି। ଓକେ ତାପରେ ଅଛି ଉତ୍ତର ଅବସ୍ଥା ଶେଷ ବେଳୁ କଣ ହଉଛି ମାନେ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ମେରୁସ୍ଥିତ ଯୋଉ ଗୁଣସୂତ୍ର ରହିଲା ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ଥୂଳ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସାଉଥ ପୋଲ ଆଉ ନର୍ଥ ପୋଲରେ କନସେନଟ୍ରେଟ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହୁଏ ଏଇ ତମର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରୋମାଟିନ ଏ ଯୋଉ ଆମର ମେରୁସ୍ଥିତ ନେଷ୍ଟି ମାନେ ରହିଲେ ସେ ହଉଛି ବିଭାଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଲ ୱାଲ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ନେଷ୍ଟିର ଯୋଉ କଣ ହଉଛି ନେଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଦୁଇଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିନିୟସଟି ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଶେଷ ବେଳକୁ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଇ ଦୁଇଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ଏଇ ଯୋଉ ସେଲ ଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ଆମର କୋଷ ଜୀବକ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦୁଇଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ନ୍ୟଷ୍ଟିର ବିଭାଜନ ହେଲା ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଡିଟେଲ ଆମେ ପଢିଥାନ୍ତି ଯୋଉଟା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ତାପରେ ହଉଛି କୋଷ ଜୀବକର ବିଭାଜନ କୋଷ ଜୀବକର କଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସେଲ ୱାଲ ରହିଲା ଯୋଉ ସେଲ ଯୋଉ ରହିଲା କୋଷ ଜୀବକ ତା ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ସମ ବିଭାଜନ ଗଲା। ଅର୍ଧ ବିଭାଜନ କଣ ଆମେ ଅର୍ଧ ବିଭାଜନ ଜାଣିବା ଅର୍ଧବିଭାଜନ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି କି ଅର୍ଧବିଭାଜନ ଗୋଟିଏ ମାତୃକୋଷରୁ ଚାରୋଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପତ୍ୟ କୋଷ ମାତୃକୋଷ ତୁଳନାରେ ଅର୍ଧ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣସୂତ୍ର ବହନ କରେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଭାଜନକୁ ନିନକ ବିଭାଜନ ବା ରିଡକ୍ସନାଲ ଡିଭିଜନ କୁହାଯାଏ ଯୋଉଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଆରମ୍ଭରୁ ଏହା ଯୁଗ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ ତ ଅର୍ଧ ବିଭାଜନ ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ କଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉଟା ମିଓସିସ୍ କହୁଛେ ଯେ ମିଓସିସ୍ ଟା ୱାନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମିଓସିସ୍ ଟୁ ମିଓସିସ୍ ୱାନରେ କଣ ହେଇଥାଏ କୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଭାଜନ ବା ମିଓସିସ୍ ଟୁ ରେ ନୂତନ ଭାବେ ଗଠିତ କୋଷ ଗୁଡିକର ସମବିଭାଜନ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ହଉଛି ମିଓସିସ୍ ୱାନ ମାନେ ମିଓସିସ୍ ଟାକୁ ପୁଣି ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି ଟୁ
ଦୁଇ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ମିଓସିସ୍ 1 ଗୋଟେ ହଉଛି ମିଓସିସ୍ 2। ତ ମିଓସିସ୍ 1 ରେ କଣ ହଉଛି ନା କୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଯୋଉ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସେଟା n ଯେଟା 2n ଥିବ ସେଟା n କୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ, ମାନେ n କୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେ n ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପୁଣି 4ଟା ବିଭାଜନରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ବିଭାଜନ କରା ହେଇଥାଏ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ମିଓସିସ୍ 1 ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନ। ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନ କଣ ହଉଛି? ସମ ବିଭାଜନ ପରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ 4 ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା 1, ମଧ୍ୟବସ୍ଥା 1, ଉତ୍ତରାବସ୍ଥା 1 ଓ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା 1। ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା 1 ପୁନର୍ବାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୀର୍ଘ ଓ ଜଟିଳ ଅଟେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କହୁଛି ପ୍ରୋଫେଜ୍ 1 ଯୋଉଟା କହୁଛେ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର 5ଟି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପ୍ରୋସେସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ କହୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଛି। କଣ ହଉଛି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା କଣ? ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା 1 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ନ୍ୟଷ୍ଟିର ବିଭାଜନ ହେଉଛି, ଯୋଉଠି କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଜାଲିକା ଦେଖା ହଉଛି, ଜୀବକୋଷ ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ନ୍ୟଷ୍ଟିର ଦେଖା ହଉଛି, କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଏହା ପୁନର୍ବାର 5ଟି ଅବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ଗତି କରିଥାଏ। 5ଟି ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଲେପ୍ଟୋଟିନ୍, ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଲେପ୍ଟୋଟିନ୍ କହୁଛେ, ହଉଛି ଜାଇଗୋଟିନ୍, 3 ନମ୍ବର ହଉଛି ପାର୍କିଟିନ୍, 4 ନମ୍ବର ହଉଛି ଡିପ୍ଲୋଟିନ୍, 5 ନମ୍ବର ହଉଛି ଡାଇକିନିସ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଲେପ୍ଟୋଟିନ୍ ରେ କଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣସୂତ୍ର ଯୋଉ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଜାଲିକା ଥିଲା ସେ ଗୁଣସୂତ୍ରରେ କନଭର୍ଟ ହଉଛି ବା ଗୁଣସୂତ୍ରକୁ ପରିଣତ ହଉଛି ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ନିନ୍ୟସଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଜାଇଗୋଟିନ୍ କଣ ହଉଛି ନିନ୍ୟସଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହଉଛି ଏବଂ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡିକ ଆପୁଞ୍ଜନ ହଉଛି ବା ଯୁଗଳ ଗୁଣସୂତ୍ର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ହଉଛି ପାକିଟିନ୍ ରେ କଣ ହଉଛି ନିନ୍ୟସଟି ପୁନର୍ବାର ଡେଭଲପ ହଉଛି ଏବଂ ଚତୁର ଏକକ ସୂତ୍ର ଭାବରେ ପରସ୍ପର ଯୋଉ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଏକ ଚତୁ ଏକକ ସୂତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ହଉଛି ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଡିପ୍ଲୋଟିନ୍। ଡିପ୍ଲୋଟିନ୍ ହଉଛି ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡିକ କଣ ହଉଛନ୍ତି କାଇଜିମା ପଏଣ୍ଟ ବା ଯୋଉଟା କାଇଜିମା ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡିକ କାଇଜିମା ବିନ୍ଦୁରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଡିପ୍ଲୋଟିନ୍ ରେ ଡାୟାକିନେସିସ୍ ରେ କଣ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କଣ ହଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏ ଯୋଉ ଆଉଟର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି ସିଏ ପୁରା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡିକ ଚତୁର ଆକାର କରି ସ୍ଥୂଳ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟରରେ ଏବଂ ତୁମର ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କଣ ହଉଛି ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟମ ଅବସ୍ଥା। ମଧ୍ୟମ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହଉଛି ମଧ୍ୟମ ଅବସ୍ଥା 1। ମଧ୍ୟମ ଅବସ୍ଥା 1 ରେ କଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡିକ କୋଷର ବା ନ୍ୟଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ତର୍କୁତନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛି। ତାପରେ ଉତ୍ତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେରୁ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡିକ ହେଲା। ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ଭି ଆକାର କରିକିରି ମେରୁ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଅବସ୍ଥା 1 ରେ ତାପରେ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା 1 ରେ ମେରୁଠାରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ପୁଞ୍ଜ ଏକାଠି ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ 2ଟି ନୂତନ କୋଷରେ ପରିଣତ ହଉଛନ୍ତି। ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଡିଭାଇଡ ହଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ତାପରେ ହଉଛି ଦ୍ଵିତୀୟକ ଅର୍ଦ୍ଧବିଭାଜନ। ଦ୍ଵିତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧବିଭାଜନ କଣ ହଉଛି ନା ଏଠି ହଉଛି ମିଓସିସ୍ ଯୋଉ 2 ପ୍ରୋସେସ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ଏଠି କଣ ହଉଛି ସେଇ ମିଓସିସ ର ମଧ୍ୟ 4ଟା ପ୍ରୋସେସ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା 1 ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା 2 ମଧ୍ୟମ ଅବସ୍ଥା 2 ଉତ୍ତର ଅବସ୍ଥା 2 ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା 2। ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା 2 ରେ କଣ ହଉଛି ସେମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇକି 2ଟି କୋଷରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଯୋଉ 2ଟି କୋଷରେ ମାନେ ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପତ୍ୟ କୋଷ ପୁନର୍ବାର ସେମ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଯାଇ କଣ ହଉଛି 4ଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ ପରିଣତ ହଉଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଆମେ ମିଓସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ମାତୃକୋଷରୁ 4ଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି। ତ ଡିଟେଲ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି। ଏ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିଥିବ କାଇଜିମା ପଏଣ୍ଟ କୋଉଥିରେ ଦେଖା ହଉଛି
क्रॉसिंग ओवर काइजोमा पॉइंट होची को अवस्था काइजोमा पॉइंट देखा जाए होची डिप्लोटिन ने प्लाचिटिन ने होची कोन होची थ्रेड भलिया स्ट्रक्चर देखा होची ए सब पॉइंट गुडा बहुत इंपोर्टेंट अछि हैला माइटोसिस मियोसिस भितरे पार्थक्य अछि पार्थक्यटा बहुत इंपोर्टेंट किंतु माइटोसिस रे एही विभाजन गोटे मातृकोषरु दुईटी अपत्यकोष जात होइଥାଏ ଏବଂ ମିଓସିସ୍ ରେ ଏଇ ବିଭାଜନରେ ଗୋଟିଏ ଆଦି ଜାୟକ କୋଷରୁ ଚାରୋଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।